आम समस्तଙ୍କ ଭିତରେ गोटे लुकायत कहानी चलिथाए। एमिति एक कहानी जहाँ आमे हुएत जानि भी नथाउ किंतु सेइटा आमर पूरा जीवन को चलाए। एहा हेउछि आम आत्मसम्मानर कहानी। तेबे आजि आमे सेही अदृश्य स्क्रिप्ट विषय रे ही जानिबा आउ एथिपाई आमे साहाय्य नेबा नाथानिएल ब्रांडेन को कामर। तेबे चालंतु आरंभ करिबा। आसंतु गोटे मजेदार कथारु आरंभ करिबा। ग्राउचो मार्क्स कहिथिले मु एमिति कोनोसी क्लब रे जोग देबेनी जे मते सदस्य करिबाकु राजी हेबो। हाँ, सुनिबाकु टिके अजब लागुछि नुहे कि, किंतु जानिछंती एही गोटे लाइन भितरे कम आत्मसम्मानर पूरा खेल लुचि रहिछि। माने जदि केही मते पसंद करूछि ताहाले से निजे ही ठीक नुहे। ए किभଳି तर्क? तेबे ए जो आत्मविनाशर जाल एटा काम केमति करे? आमे केमिति निजे ही निज पराजयर कारण साजु? ए विभागरे आमे सेया ही देखिबा। देखंतु, कम आत्मसम्मान केवल गोटे खराब फिलिंग नुहे ना, यह गोटे एमिति शक्ति जहाँ आमको भीतर भीतर निज खुशी और सफलता को बर्बाद करिया पई बाध्य करे। चालंतु गोटे उदाहरण निबा। धरंतु प्रेमर कथा। केही जणे अछि जाहाकु प्रत्याख्यानर एते डर जे से जानि शुणी नुहे किंतु अजाणतरे एमिति पार्टनर बाछे जे ताकु केबे ना केबे छाड़ी देबो। किंबा जदि जणे भल स्नेही साथी मिलिगला ताकु भी एमिति व्यवहार करिवो जे से निजे ही दूरेई जीवो। आउ एसबुर कारण कौन? केवल सेही गोटिए डर। आउ जेतेबेले संपर्क भांगी जाए सेतेबेले से कौन कहे, मु तो आगुरु जानिथिली केही मोते केबे सतेरे भल पाई पारिबेनी। देखिले, जहा डर थिला ताकु निज हातरे सत करिदेले। जेउ भविष्यवाणी निज पाई करिथिले ताहा निजे ही पूर्ण कले। अच्छा, एबे आउ गोटे कथा देखिबा। काम जागारे भाबंतु जणंकु प्रमोशन मिलिला, बहुत बड़ कथा, किंतु तांकु भितरे भितरे लागुछि अरे मु एइटा पई योग्य नुहे, मु तो समस्तंकु ठकुछि। एहाको कहंती इम्पोस्टर सिंड्रोम। आउ एही भावना जोगु से धीरे धीरे कामरे भूल करिबा आरंभ करंती, निजकु निजे फेल कराइबा आरंभ करंती। आउ शेषरे जेतेबेले चाकरीरु बाहर करि दिया जाए सेतेबेले कौन भाबंती, मु तो जानिथिली एइटा बेसी दिन तिष्टिबनी। जेउ नकारात्मक कथाटा मनरे थिला सेइटाकू आहुरी पक्का करिदेले, निजर भूल विश्वास को निजे ही सत्य प्रमाणित करिदेले। तबे एही दुईटी कहानीरू कौन बुझा पड़ुछि? एइया जे जेतेबेले आमर आत्मसम्मान कम थाए आमे निज सुख शांतिर सबुठु बड़ शत्रु होई जाऊ। जो जिनिसकू आमे सबुठु बेसी डरू आमे निजे ही ताकू आम जीवन को डाकी आणु। किंतु प्रश्न हेउछि आमे एमती काहेकि करू? एहार कारण कौन? एहार कारण हेउछि आम जीवन को चलाउथिबा एक अदृश्य स्क्रिप्ट जाहाकू कुहा जाए आत्मधारणा। आउ एही आत्मधारणा ही आमर नियति। तेबे आत्मधारणा माने कौन? एहार सरल अर्थ हेउछि आमे निजे विषय रे कौन भाबू, आमे किए, आमर भल गुण कौन, खराब गुण कौन, आमर सीमा केते, ए सबू मिसी तैयारी हुए आमर आत्मधारणा। आउ ब्रांडेन कहंती एई धारणा ही आमर भाग्य लेखे। आमे निज पाई जेउ सीमारेखा टाणी दौ आमे ताकू पार करि पारुना। आउ एइठे गोटे बहुत आश्चर्यजनक कथा घटे। जदि आमर आत्मधारणा कहूए जे मु एते सफलता पाई योग्य नुहे आउ आमको बहुत सफलता मिल जाए तेबे आमको खुशी लागिबा बदलरे डर लागे। एहाको कहंती सफलतार चिंता। आउ सेही डररू बंचिबा पाई आमे किछि ना किछि करी निजकु पुणी तळकु खसई आणु। तेबे कौन एहार किछि समाधान नाही? आमे कौन सबुबेले एई जालरे फसी रहिबा? बिल्कुल नुहे। एबे आमे कथा आबा कार्यानुष्ठान विषय रे, कारण आमे निजकु बदलाइबार शक्ति को प्रायतः बहुत कम करिके आंकी थाओ। ब्रांडेन कौन कहउचंती शुणंतु। बेसी लोक निजर बदलिबार और बढ़िबार शक्ति को बहुत कम भावंती। सेमाने भावंती गतकाली जहा थिला आसंता काली भी सेया ही हेबो। केते बड़ कथा। आमे भाबू जे आमे बदली पारिबुनी, किंतु सत कथा हेउछि आम पाखरे अपार शक्ति अछि। जेतेबेले आमे विश्वास करिनिउ जे मु किछि करि पारिबेनी, मु शक्तिहीन, सेतेबेले सेई विश्वासी सत होई जाए, कारण आमे चेष्टा ही करूना। तेणु निजको बदलाइबा गोटे पसंद, गोटे निष्पत्ति, आउ यह आम निजर दायित्व। ठीक अछि, तेबे करिबा कौन? केमिति एही आत्मसम्मान को बढ़ाइबा? एठिपाई गोटे कार्य योजना अछि जहाँ तीनोटी मुख्य स्तंभ उपरे ठिया होइछि। आसंतु सेगुड़ी को गोटी गोटी करी देखिबा। आत्मसम्मानर एई तीनोटी स्तंभ हेला, प्रथम सचेतन भावरे बंचिबा, द्वितीय निज दायित्व निजे नेबा माने आत्मदायी हेबा, आउ तृतीय सच्छोड़तार सह काम करिबा। एही तीनोटी हेउछि मूलदुआ। प्रथम स्तंभ सचेतन भावरे बंचिबा। एहार अर्थ कौन? एहार अर्थ हेउछि आखि खोला रखी वास्तवता को देखिबा।
ନିଜ ଭୁଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ରାଜି ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଡର ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆତ୍ମଦାୟୀ ହେବା। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ। ମୋ ସହ ଯାହା ବି ହେଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ। ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମୋର କାମ, ସବୁ ମୋର। ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ, ନିଜକୁ ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି ଭାବିବା ବନ୍ଦ, ନିଜ ଜୀବନର ଡୋରି ନିଜ ହାତକୁ ନେବା। ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାକ୍ୟ ଅଛି। କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, କେହି ଆସିବେନି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି ନିଜେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଳ୍ପନାରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେହି ଜଣେ ଆସି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ, ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ କାମ କରିବା। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆମ କାମରେ ବି ସେଇଆ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। କଥା ଆଉ କାମ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ବିବେକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ କିଛି କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ନଜରରେ ହିଁ ତଳକୁ ଖସିଯାଉ ଆଉ ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କମିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇବା ତେବେ ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏକ ସୁସ୍ଥ ଆତ୍ମଧାରଣା ଦେଖାଯାଏ କେମିତି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯାହାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କମ୍ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡରେ, ସଫଳତା ଦେଖିଲେ ଈର୍ଷ୍ୟା କରେ ଆଉ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉଚ୍ଚ ତା ପାଇଁ ପରୋପକାର କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାର, ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନିଏ ଆଉ ଭୁଲ ହେଲେ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁସ୍ଥ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବା, ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା। ସେମାନେ ନମନୀୟ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଝଡ଼ ଆସୁ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁର ଶେଷ ଫଳାଫଳ କ'ଣ? ଶେଷ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ଏକ ଏମିତି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିପାରୁ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ବିନା କୌଣସି ଚିନ୍ତା ବା ଡରରେ ଖୁସିକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁ। ତେବେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯଦି ଆମର ଆତ୍ମଧାରଣା ହିଁ ଆମର ନିୟତି, ତେବେ ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କେଉଁ ନିୟତି ଲେଖୁଛେ?